हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग एंड बेकिंग विद शताब्दी। आज के आमी शेखाबो टैंगरा माछेर झोल कालो जिरे और काँचा लंका दिए। ताहले शुरू करा जाक। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এইভাবে আমাদের ট্যাংরা মাছের ঝোল রেডি হয়ে গেছে। এই রেসিপিটা যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।